So there's a specific word God had been stirring inside of my heart that I really want to preach today. But God told me to put a pause on it because it wasn't the right time. Tenía algo que me había puesto en el corazón Dios, ¿verdad? Para compartir hoy. Pero Dios me dijo que me esperara porque todavía no era tiempo. And so as I was praying and seeking and asking God, I said, God, what do you have for us? What do you have for your church? Así que mientras oraba y le preguntaba a Dios, o sea, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para nuestra iglesia? And I really felt like God wanted me to be very vulnerable with you guys this morning. Y sentí que Dios quería que fuera yo vulnerable con ustedes. I really feel like He wanted me to share something that I've personally been going through over the last couple months. Sentí que Él quería que compartiera algo por lo que he estado pasando personalmente durante estos últimos meses. And I believe that this word is something that many of us can use moving forward into this new year. Y creo que esta palabra es algo que muchos de nosotros podemos usar en este nuevo año. And my hope is that this word isn't just for this upcoming year, but it's going to help us throughout our lives in the years to come. Y pues mi esperanza es que esta palabra no nomás sea por esta ocasión, ¿verdad? Sino que nos ayude a lo largo de nuestras vidas. Judge me if you want, I'm going to be vulnerable. I don't care. Júzguenme, pero voy a ser muy vulnerable con ustedes. I personally have been going through a season of reset and realignment. Personalmente yo he estado pasando por un periodo de reinicio y de reajustes. And there's been a shift and a change over the last year that's been going on in our life as a family, but in my life personally. Y durante este último año ha habido un cambio en nuestra vida y para mí ha sido una temporada de reinicio y de reajustes. And so as I was studying, God reminded me of a conversation I had a few months ago with a good friend of mine here at church. Y mientras estudiaba, Dios me recordó de una conversación que tuve hace unos meses con un buen amigo aquí en la iglesia. I told him, I felt like I'm in this season where God is pulling me back to launch me into my calling. Le dije a esa persona que me sentía que estaba en una etapa en la que Dios me estaba como frenando para luego impulsarme hacia mi propósito. And as some of you, and maybe many of you know this, I've been on this worship team here at CC for the last 10 years or so. Y como algunos de ustedes ya saben, he formado parte de este equipo de alabanza aquí en CC durante casi los últimos 10 años. And we, as a family, Melody and I, we're entering into a new season with ministry and opportunities here within CC. For example, this new opportunity with Bible study. Y nosotros, nosotros como familia, estamos entrando a una nueva etapa con el ministerio y las oportunidades que se presentan aquí en CC, como por ejemplo la oportunidad que viene en este martes o el próximo martes. And so with this being said, I'm not completely stepping down from the worship team, but I am taking a step back, and I won't be up here playing as much. Y bueno, dicho esto, no me retiro por completo del equipo de alabanza, sino que daré un paso atrás y no estaré tocando tan seguido. Because sometimes when you walk into the calling of God, you got to make sacrifices. Porque algunas veces cuando caminas hacia el propósito de Dios, tienes que hacer sacrificios. And this does not change who I am. Y esto no cambia quién soy. In my heart, I'm still a worshiper. En mi corazón yo soy un adorador. I still love to worship God. Amo adorar a Dios. But this is a part of the new season. Pero esta es parte de esta nueva etapa. And so I've learned through life that we have to embrace the seasons that we are in and the seasons that God is launching us into. Y he aprendido a lo largo de la vida que debemos aceptar las etapas en las que nos encontramos y las etapas a las que Dios nos está guiando. And with those seasons, oftentimes, we have to come to a place where we reset and realign. Y con esas etapas, algunas veces llegamos a momentos en los que tenemos que reajustar y realinearnos. And that's the topic or the title of today's preaching, to reset and realign. Y bueno, ese es el tema de hoy, que es reinicio
y reajuste. So we're going to pray really quick. Entonces vamos a orar juntos. Father, Padre, we come into your presence right now entramos a tu presencia hoy with grateful hearts. con corazones de gratitud. No matter the season we are in Aunque estemos en una temporada, or the season you're putting us in, en una temporada que nos estás poniendo, Lord, I pray oro, Señor, that today you help us to reset and realign with you. oro, Señor, que nos ayudes a reiniciar y a reajustarnos contigo. Holy Spirit, Espíritu Santo, may you speak to our hearts, háblanos a nuestros corazones and may this word bear everlasting fruit. y que esta palabra traiga fruto. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now, as I'm being vulnerable, I'm going to be very real today. Y bueno, como voy a ser muy vulnerable, voy a ser muy real con ustedes. Sometimes resetting and realigning is hard. A veces reiniciar y reajustar es difícil. And sometimes this process hurts. Y a veces este proceso duele. Even this thing that happened a couple months ago, and if I'm being honest, I questioned everything. Incluso un par de meses me sucedió algo. Si soy honesto, pues me puse a preguntarme yo mismo, a dudarme. I asked, why am I even here? Pues me pregunté, ¿por qué estoy aquí? I thought to myself, there are so many opportunities that I've missed out on for this to happen. Tuve el pensamiento, es que tuve tantas oportunidades para que esto me suceda. There was a lot of hurt, Sentí mucho dolor a lot of rejection, y pues mucho rechazo, a lot of insecurities muchas inseguridades that I was feeling and I was going through. que yo estaba pasando y pensando. But truthfully, I've learned in this season that what feels like rejection is really God just aligning me where I'm supposed to be. Pero la verdad es que he aprendido que en esta etapa es que lo que parece rechazo es en realidad Dios guiándome hacia donde debo estar. In simple words, what feels like rejection is just God's realignment. O sea, en pocas palabras, lo que parece rechazo es simplemente la reorientación de Dios. I'll say that again. What feels like rejection is just God's realignment. Lo que parece rechazo es la reorientación de Dios. And so over the last couple months, honestly, I've really had to fight my flesh. Entonces, pues la pura verdad es que en estos últimos meses he tenido que luchar pues mi carne. I've had to fight my thoughts, Tuve que luchar contra mis pensamientos, my insecurities, contra mis inseguridades, my fears, contra mis temores, my PTSD of never being good enough. mi PTSD, ¿verdad? Así se, de sentir, de pensar que pues nunca voy a ser suficiente. I've had to heal, Tuve que sanar and I've had to reset and realign. y tuve que reiniciar y reajustar. I'm being real with y'all. Les estoy diciendo la verdad. I'm literally opening my life to you Te estoy abriendo mi corazón, mi vida a ti, because it's been a process over the last couple months. porque ha sido un proceso durante estos meses. And when I think of a process of reset and realignment, I think of David. Y cuando pienso en un proceso de reinicio y de reajuste, pienso en David. See, David had to go through a process to become king. David tuvo que pasar un proceso para convertirse en el rey. And even though he was prophesied over and anointed to be a king, there was still a process. Y aunque se había profetizado sobre él y había sido ungido para ser rey, aún así hubo un proceso. And in the process is where you want to give up. Y en el proceso es cuando ya quieres echar la toalla. Because it seems like it's so far away. Porque se siente tan lejos, It seems like it's unattainable. como si no lo puedes agarrar o tener. But in the process is when you reset and realign. Pero es en el proceso en donde reinicias y te reajustas. If you read throughout 1 Samuel and 2 Samuel and throughout Psalms,
there were seasons where David didn't feel like a king. Si leemos en 1 de Samuel, 2 de Samuel y los Salmos, veremos que hubo momentos en que David no se sentía como un rey. There were seasons where he went through rejection. O sea, hubo momentos donde él sintió rechazo. The man that he was serving wanted to kill him. O sea, el hombre que él servía lo quería matar. There were seasons where he went through doubting and questioning. O sea, tuvo momentos de duda y incertidumbre. You don't believe me? Read Psalms. O sea, ¿no me creen? Lee Salmos. There was even seasons where David was running for his life. Incluso hubo momentos en los que David tuvo que huir para salvar su vida. And even when David stepped into his calling to be a king, David still went through a different process that would cause him to reset and become realigned. Incluso siendo rey, David tuvo que pasar diferentes procesos que lo llevaron a reflexionar, a reiniciar y a reajustar su camino. Spoiler alert, I'm preaching next week too. Para que sepan, voy a predicar la próxima semana también. Because I have 7 different things for us to learn how to reset and realign ourselves with God. Porque les quiero compartir 7 claves importantes que te van a ayudar o practicar cómo reiniciar y reajustarnos con Dios. To reset and realign with His will. Para reajustarnos y reiniciarnos con su voluntad. And it's crazy how God works because this is literally the last Sunday of the year. Y es chistoso, ¿verdad? Sí, que pues hoy es el último domingo del año. And I believe that this is a divine word from God to us, the church, to reset and realign. Y creo que esta palabra es una palabra divina para reiniciarnos nosotros y reajustarnos For this upcoming year and the years to come. para este año y los años por venir. So today we're going to go through the first 3 points. Entonces hoy vamos a aprender de los primeros 3 puntos. And next week I'll go through the last 4. Y la semana que viene los últimos 4. But the very first point, in order for us to reset and realign, we must sacrifice and worship. Entonces el primer punto para poder reiniciar y reajustar es primero que es sacrificio y adoración. In order for us to reset and realign, we have to go through a process of sacrifice and worship. Para que podamos reiniciar y reajustar, debemos pasar un proceso de sacrificio y adoración. Looking back at David, when he was called to be a king, he was out in the field. Si recordamos a David, cuando fue llamado a ser rey, se encontraba en el campo. But when David received the anointing and the calling to be a king, he had to sacrifice what he loved doing. Pero cuando David recibió la unción y el llamado de ser rey, tuvo que sacrificar lo que le gustaba hacer. He loved being a shepherd. Le encantaba ser un pastor. He loved his sheep. Le encantaba estar con sus ovejas. But he had to sacrifice the comfort and the familiarity of being with the sheep. Pero tuvo que sacrificar la comodidad, la familiaridad de estar con sus ovejas To now step into a different kind of shepherding. para dedicarse a un diferente tipo de pastoreo. This would cause him to sacrifice what he loved doing to walk into the calling of God. Esto significaría que él tendría que sacrificar lo que le gustaba más para cumplir el llamado de Dios. Abraham, he was called to sacrifice the thing that he loved the most, which was his son Isaac. Así como Abraham, que fue llamado a sacrificar lo que más amaba, que era su hijo Isaac, Because Isaac became the thing that he was worshiping. porque Isaac se había convertido en aquello que él adoraba más. I've said it before and I'll say it again. We all worship something. Se los dije antes y se los repito hoy. Todos adoramos a algo. Some people it's money. Para algunos es el dinero, They will do anything to get rich. harían cualquier cosa para ganar un montón. They will literally sell their souls to the devil to make a fortune. Pues hasta vender su alma, gracias. Hasta venderían su alma para hacerse ricos. For some people, they worship a title. Algunos adoran un título.
For some people, it's a position. o un puesto, For others, it's a person. o adoran a una persona. Sometimes we worship ourselves. Algunas veces nos adoramos nosotros mismos, But the truth is, we all worship something. pero la verdad es que todos adoramos algo. So Abraham even had to go through this process where he had to offer his son as a sacrifice of worship to become reset and realigned. Y así Abraham tuvo que ofrecer a su hijo en sacrificio como un acto de adoración para ser restaurado y reencaminado. We know the story, right? God stepped in and provided the true sacrifice for Isaac. Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Que Dios intervino y proveyó el verdadero sacrificio en lugar de Isaac. But this was only after the reset and realignment process. Pero eso ocurrió solamente después de ese proceso de reinicio y de reajuste. If you want to reset and realign your life with Christ, you have to come to a point where you sacrifice and worship. Si quieres llegar a ese punto ¿cómo dijiste? Si quieres llegar a ese punto de qué? For us to get to the point of reset and realignment, we have to get to a point where we sacrifice and worship. Si queremos llegar al punto de reiniciar y reajustar, tenemos que sacrificar y adorar. So that means in everything we say and we do. Y eso significa en lo que decimos y lo que hacemos. That means our time. Significa nuestro tiempo, That means our words, nuestras palabras, our priorities, nuestras prioridades, our money. nuestro dinero. Everything we do is a form of worship. O sea, todo lo que hacemos es una forma de adoración. And I know I've used the scripture a handful of times in sermons, but in Romans chapter 12, verse 1, it tells us this. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Y sé que he usado este versículo antes en mis sermones, pero en Romanos 12:1 nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. We must remember that our lives are called to be a living sacrifice. Debemos recordar que nuestras vidas están llamadas para ser un sacrificio vivo. What does this mean? To live lives that are holy and pleasing to God no matter the circumstance. ¿Y qué significa esto? Es que debemos vivir vidas santas y agradables a Dios, sin importar las circunstancias, No matter how uncomfortable the sacrifice might be. sin importar cuán incómodo sea el sacrificio. I was thinking about this last night. Estaba pensando en esto anoche. I'll try to go slow because it's not in my notes. In order for us to reset and realign, you're going to have to sacrifice something you love. Para poder reiniciar y reajustar, tenemos que sacrificar algo que amamos. That means if you love to sleep, Está hablando de mí, ¿eh? Entonces dice que si te encanta o si amas dormir, sometimes you have to sacrifice sleep to reset and realign. tienes que sacrificarlo para reiniciar y reajustar. We have to come to a point where we sacrifice the things we love to worship the one who centers us. Tenemos que llegar a un punto donde vamos a sacrificar lo que más amamos para poder reiniciar y reajustar. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 tells us to give thanks in all circumstances. En 1 de Tesalonicenses 5:18 nos dice que debemos dar gracias en todas las circunstancias. Not just when you feel good, No solo cuando te sientes bien, not when life is going real well. y ni cuando las cosas están de maravilla. That means even in the worst of the worst, Esto significa incluso en las peores circunstancias. we are called to live like David and still give him thanks and worship him. Debemos vivir como David y seguir dándole gracias y adorándolo. Think about it like this. Pastor, correct me if I'm wrong, but every battle in the Bible,
begins with worshipers in the front line. Piénsalo de esta manera. Cada batalla en la Biblia comienza con adoradores en la primera línea. Why? ¿Por qué? Because our worship aligns us with God. Porque nuestra adoración nos alinea con Dios. It takes our focus off of our Goliaths and and it puts a reset on the situation. Nos quita nuestro enfoque en los Goliaths de nuestro mundo y nos enfoca en qué? It puts a reset on the situation. Y nos reinicia en las situaciones. Jesus tells us in John chapter 4, verse 24, that we're called to worship him in spirit and in truth. Jesús nos dice en Juan 4:24 que estamos llamados a adorarlo en espíritu y en verdad. That means when those moments come where you're literally fighting against everything, Eso significa cuando llegan esos momentos en los que estás literalmente luchando contra todo. your thoughts. Tus pensamientos. How many of you guys, your thoughts are your worst enemies? ¿Cuántos de ustedes sus pensamientos son sus peores enemigos? They cripple us, right? Let's be real today, church. There's nothing wrong with being real. I'm sick and tired of people in church wearing masks. Be real. Our thoughts are what holds us back. Hay que decir la verdad. Algunas veces nuestros pensamientos son los que nos frenan, ¿verdad? Nos echan para atrás en vez de dejarnos fluir. How about your emotions? Tus emociones. How about when it feels like you're literally fighting against hell itself? O sea, hasta cuando incluso estás contra el mismo infierno. Parece que te estás luchando con el mismo infierno. See, this is the moments that we worship him in spirit and truth. Esos son los momentos donde tenemos que luchar con espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. And what this means is we worship him for who he is. Y lo podemos adorar por lo quien es Él, We worship him for what he has done. por lo que Él ha hecho. We worship him for what he will do. Y lo adoramos por lo que Él hará. When we truly live a life of worship, this is a way for us to reset our emotions. Cuando vivimos verdaderamente un estilo de vida de adoración, esta es una manera de reajustar nuestras emociones, To reset our thoughts de reajustar nuestros pensamientos and to realign our hearts with his. y alinear nuestros corazones con el suyo. Look, when I went through my moments, I had to do this. Cuando yo pasé por mis momentos, yo tuve que hacer esto. I had to get down on my knees and say, God, the thing that I'm wanting, I'm giving it to you. Tuve que decirle a Dios, Señor, lo que tanto deseo, te lo sacrifico a ti. I'm sacrificing to you. Te lo doy todo, te lo sacrifico a ti. I'm sacrificing the hurt that I feel. Te sacrifico el dolor que siento, I'm sacrificing the emotions, te sacrifico las emociones que tengo, the thoughts. los pensamientos. Everything that I've been going through, I'm sacrificing it here to you at your altar. Todo lo que he estado pasando te lo sacrifico aquí en tu altar. And church, I'm telling you, the moment that I did this was the moment that I got realigned with him. Y cuando yo hice eso, cuando yo tomé ese paso, es cuando me realineé con Él. My focus was back on God Mi enfoque fue otra vez en Dios. and on who he is Y quién es Él. and for what his will is for my life. Y la voluntad que Él tiene para mí. I share all this to show you guys that for us to reset and realign, we must live lives of sacrifice and worship. Y les comparto todo esto para mostrarles comparto todo esto para mostrarnos que para poder reajustarnos y reiniciar, debemos vivir vidas de sacrificio y adoración a Dios. Number 2, if you want to reset and realign, you must get into the Word. Número 2, si quieres reiniciar y reajustarte, sumérgete en la palabra. In order for you to reset and realign, you must get into the Word of God. Nos tenemos que sumergirnos en la palabra. How can you ever reset and realign if you never get into His Word? ¿Cómo puedes reiniciar y reajustar si nunca le entramos a la palabra de Dios? Psalm 119 talks about the importance of being in the Word of God. En Salmos 119 habla de la importancia de estar en la palabra de Dios. It starts off right here by saying this in verses 1 through 5.
Joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Joyful are those who obey his laws and search for him with all their hearts. They do not compromise with evil, they walk only in his paths. You have charged us to keep your commandments carefully. Oh, that my actions would consistently reflect your decrees. Y aquí en Salmos dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices los que obedecen sus leyes y los buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos ha ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. I love what it says right here in Psalms 119, verse 105, that your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Me encanta lo que dice aquí en Salmos 19, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. In order for us to know who God is, to know what he says, we must get into his word. Para conocer quién es Dios, para saber lo que Él dice, debemos sumergirnos en su palabra. Now, I know a lot of people don't like to read. Let's keep it real. Sé que a muchas personas pues no les gusta leer. And I'll be honest, I'm not the biggest reader. Y bueno, si digo la verdad, pues yo no soy un gran lector. But when it comes to his word, Pero cuando se trata de su palabra, I rely on this like it's my daily bread. yo confío en ella como mi pan de cada día. Because Jesus tells us in Matthew chapter 4, verse 4, that man shall not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Y Jesús nos dice en Mateo 4:4 que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. I've been youth pastoring for a while, He sido un pastor de jóvenes por un tiempo. and I often hear people, our youth, say things like, I just don't hear God speaking to me. Y a veces he escuchado a jóvenes decir esto, no escucho a Dios hablándome. How do we know what he's speaking if we're never spending time in his word? ¿Cómo vamos a saber lo que está diciendo si no nos dedicamos el tiempo a su palabra? How do you know what path to take if you're never in his word? ¿Cómo sabes qué camino tomar si no lees tu Biblia? It's in his word you'll find the path for your life. Es en su palabra donde vas a encontrar el camino a la vida. When you're in those situations that you don't know what to do, Cuando estás en esas situaciones donde no sabes qué hacer, he gives you wisdom through his word. Él te da sabiduría por su palabra. Proverbs 69 tells us this: we can make our plans, but the Lord determines our steps. En Proverbios 16 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Pastor Gama said last week that sometimes we go through life and we have our plans, El pastor Gama dijo la semana pasada que a veces vivimos la vida con nuestros propios planes, But- pero Dios tiene los suyos. but God has his. It's okay. You cut me off. It's okay. I forgive you. Oops, my bad. So, for not spending time in his word and listening to his voice, how do we know where to go or what to do? Entonces, si no dedicamos tiempo a su palabra y no escuchamos su voz, ¿cómo sabremos a dónde ir o qué hacer? Can you pull that verse back up on the screen in Spanish, please? ¿La de Proverbios? Yeah. Proverbs 69. This verse right here shows us why we need to reset and realign. It's because he determines our steps. Este mismo versículo nos muestra por qué necesitamos reiniciar y reajustarnos con Él, porque Él guía nuestros pasos. Guys, when I was going through my moments, Cuando yo estaba pasando por mis momentos, I had to dig deep into his word. me tuve que profundizar en su palabra. And this scripture specifically, Y este versículo específicamente it helped me through a crushing moment. me ayudó a superar un momento muy difícil. Like I said, guys, there was a moment where I honestly questioned. Pues hubo un momento donde me cuestioné, me dudé. I doubted. Dudé. And honestly,
if I could be real with you guys, I felt like giving up. Y pues si les digo la verdad, tuve un momento donde sentí ganas de rendirme. I felt like I can't go anymore. Sentí como que no puedo más. I felt like all these things that I did, Sentí todas esas cosas que yo hice for this to happen. para que esto me pasara. But the more that I felt like this, the more I would cling to his word. Pero cuanto más así me sentía, más me aferraba a su palabra. Because as I would go to his word, Porque cuando iba a su palabra, time and time again, una y otra vez, I promise you, God will comfort you. te prometo que Dios te va a consolar. Just as he comforted me through his word, like the scripture that we just read. Así como me consoló a mí a través de su palabra. See, going to his word helped me to reset, realign, and watch this, to trust him again. Leyendo su palabra me ayudó a reiniciar, reajustar y confiar en Él. See, because God's word will always center us. La palabra de Dios siempre nos centra. And the centering, again, resets and realigns us with his heart and his will. Y este proceso de centrarnos nos reajusta y nos realinea de nuevo con su corazón. His word shows us the areas where we need to mature and grow. Su palabra nos muestra las áreas en que necesitamos madurar y crecer. See, when I think about going to God's word to reset and realign, I think about going to a chiropractor. Cuando pienso en apoyarme de la palabra de Dios para reiniciarme y reajustarme, pienso en ir a un quiropráctico. How many of you guys been to a chiropractor? ¿Cuántos de ustedes han ido al quiropráctico? I'm not talking about, what's that called? Curandero. Yeah, I'm not talking about that where they do the witchcraft. Dijo, no estoy hablando de un curandero, porque eso es brujería. Like, bro, I'm gonna be real. An egg is not gonna heal you, okay? Les voy a decir la verdad, un huevo no te va a sanar, But the blood of Jesus will. pero la sangre de Cristo sí. See, the chiropractor's job is to readjust the things in your body to help your body function properly the way that it was designed to. El trabajo del quiropráctico es reajustar las partes de tu cuerpo para que funcionen correctamente, tal como fue diseñado. And when we go to the Word of God, it is like going to the chiropractor. Y cuando vamos a la palabra de Dios, es como ir al quiropráctico, Because the Word of God helps us to reset and realign and to function properly. porque la palabra de Dios nos ayuda a reajustarnos, realinearnos y a funcionar correctamente. See, it reminds us of the one who created us. Nos recuerda a aquel que nos creó, It brings us to the one who sacrificed it all for us, a aquel que lo sacrificó todo por nosotros, and the one who helps us and adjusts us to be able to live the lives that we were created for. y a aquel que nos ayuda y nos guía para que podamos vivir la vida que fuimos creados. And in order for us to reset and realign ourselves, we must be in God's Word. Entonces, para poder reajustarnos y realinearnos, debemos estar en la palabra de Dios. You guys still with me? ¿Están conmigo? All right. Point 3, last one. Número 3, la última. This is why I only gave you guys 3. There's a lot. Number 3 is you have to spend time in prayer. Número 3, dedica tiempo a la oración. The easiest way for us to reset and realign ourselves is through prayer. La más sencilla manera para reiniciar y reajustarnos con nosotros mismos es a través de la oración. Again, I've been youth pastoring for a long time now. Les digo, he sido un pastor de jóvenes por mucho tiempo And I've heard many youth say, I don't know how to pray. y he escuchado a muchos jóvenes decir, es que yo no sé cómo orar. I've heard adults say the same thing. He escuchado adultos también decir eso. But what is awesome about prayer is that you don't need to have or you don't need to know this big and fancy prayer language or have this crazy awesome vocabulary. Lo chido de la oración es que no necesitas tener un lenguaje muy avanzado, sofisticado. Prayer is just as simple as having a conversation with your friends or your family members.
Orar es tan sencillo como hablar con tus amigos, con tus familiares. Again, you don't believe me? Go to the book of Psalms. Si no me crees, mira el libro de Salmos. Look at the life of David through the book of Psalms. Mira la vida de David a través del libro de los Salmos. David would say some pretty dark and depressing stuff at times that he really felt like he felt like everything was going and things just weren't going his way. David expresaba a veces pensamientos bastante oscuros y deprimentes, sobre todo como se sentía realmente y por lo que estaba pasando. Ni una... Go ahead. David would literally say things like, God, take me now. Kill me now. David decía, quítame la vida, mátame ahorita. If that's not dark and depressing, I don't know what is. Si eso no es oscuro, no sé qué más es. But what's awesome is not once did God ever forsake him or turn the other way when David spoke like this. Pero lo asombroso de esto es que Dios nunca le dio la espalda, aunque él hablaba así. But what I love is that in those moments, David would still go back to who God is. Pero en esos momentos, David siempre regresaba a Dios. David would still he would reflect about all the good things that God had done in his life. David reflexionaba y pensaba de todas las cosas buenas que Dios había hecho en su vida. And even in his hurts and his frustrations and his disappointments, David would reset and realign himself through these prayers. Y aunque él tenía desilusiones, David regresaba y se realineaba con Jesús o con Dios. I find it really interesting that Jesus himself, who was fully God in the flesh, would still spend time with God the Father. Me parece realmente interesante que Jesús mismo, quien era plenamente Dios encarnado, dedicaba tiempo a estar con Dios el Padre. See, numerous of times through the four Gospels, it would say that Jesus got up early that morning and prayed. Muchas veces a lo largo de los 4 evangelios se menciona que Jesús se levantaba por la mañana para orar. This is in my notes. When God wakes you up at 3 a.m., Cuando Jesús te levanta a las 3 de la mañana, he's waking you up to reset and realign your life with him. te está levantando para que tú reinicies y te reajustes en ese momento con Él. Y'all know what I'm talking about. That 3 a.m. wake-up call. You're like, God, I don't want to do this right now. Ustedes saben de qué estoy hablando. Esas mañanas donde dices, ay, no, por favor, ahorita no. But it's because he loves you, Pero es porque Él te ama. and he wants you to reset and realign with him. Y Él quiere que te reinicies y te reajustes con Él. See, Jesus expressed that he needs to be aligned with the Father. He says this in John chapter 5, verse 19 through 20. Jesus gave them this answer: very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. En Juan 5 nos dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. I started pondering on this. If Jesus had to spend time with God the Father to be aligned with him, how much more us? Me puse a pensar, si Jesús necesitaba pasar tiempo con Dios Padre para estar en sintonía con Él, ¿cuánto más nosotros? See, in this world, there is so much that is calling for our attention.
En este mundo hay tantas cosas que nos distraen para nuestra atención. And oftentimes, these things trip us up. Y muchas veces estas cosas nos tropezan, They make us stumble, nos hacen caer and they make us lose our footing. y nos hacen perder el balance. But Paul encourages us this in Hebrews chapter 12, verses 1 through 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Y Pablo nos anima aquí en Hebreos. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fixing our eyes on Jesus. Poniendo nuestros ojos sobre Jesús. When I was going through my battlefield a couple months ago, guys, I literally spent hours in prayer. Cuando yo estaba atravesando mi propia batalla, hace un par de meses, pasé horas orando. Worship team, you guys can start coming up. I had to spend hours in prayer. Tuve que pasar horas orando. I had to do this because my thoughts, Tuve que hacer esto porque mis pensamientos, my emotions, mis emociones, my insecurities, mis inseguridades and my hurts, y mis heridas they were hindering me and they were easily entangling me. me estaban estorbándome y enredándome. And I had to force myself to pray. Y tuve que obligarme a orar. And I did this to make sure that my eyes were fixed on Jesus Y hice esto para que mis ojos estuvieran fijos en Jesús and not what I was going through. y no en lo que estaba pasando. Because when we spend time in prayer, it helps us to reset, realign, and it puts our focus back on Jesus. Porque cuando dedicamos tiempo a la oración, nos ayuda a renovarnos, a reiniciar y a centrar nuestra atención en Jesús. Prayer allows you to come to this place to become like Jesus and say, God, your kingdom come. Your will be done here on earth as it is in heaven. La oración nos permite parecernos a Jesús y decir, ven a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. See, prayer takes our focus off of the things of this world, La oración nos aparta de las cosas de este mundo and it puts our eyes fixed on Jesus. y nos permite fijar nuestra mirada en Jesús. I was sharing with the worship team Les estaba compartiendo al equipo de alabanza that when Jehoshaphat was going through this mighty battle with 3 different armies surrounding him, que, Josafat, que cuando Josafat estaba enfrentando una batalla, ¿verdad? yeah, Okay. with 3 different armies, Con 3 diferentes ejércitos, he literally says, we do not know what to do, but our eyes are on you. él dice, no sé qué vamos a hacer, pero mis ojos están fijos en ti. When you reset and you realign, you put your eyes back on Jesus. Cuando reinicias y te reajustas, pones tu mirada otra vez en Jesús. And Paul shares with us this urgent command when it comes to prayer. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, he says this, these 3 words, never stop praying. Y Pablo nos comparte este mandato urgente sobre la oración en Primera de Tesalonicenses, que dice, nunca dejen de orar. And Paul tells us this because a life lived in prayer will always be aligned with the heart of God. Y Pablo nos dice esto porque una vida vivida en oración siempre estará alineada con el corazón de Dios. In any situation you're En cualquier situación que estés, in any moment, en cualquier momento, in any emotion, ante cualquier emoción, no matter where you're at, sin importar dónde estés,
Prayer allows us to reset and realign. La oración nos ayuda a reajustarnos y realinearnos. And so today, my hope and my prayer is this: Entonces hoy mi esperanza y mi oración es that we will live lives of prayer that would never stop praying. que vivamos vidas de oración, orando sin cesar. That we would live lives in the Word of God as if it was the very breath that we breathe. Que vivamos vidas o nuestras vidas en la palabra de Dios, como si fuera el aire que respiramos. That we would live lives of sacrifice and worship. Que vivamos vidas de sacrificio y adoración. So my prayer today is that no matter where you're at in your journey with God, Entonces mi oración para ti es, sin importar en qué punto te encuentres ahorita en tu camino con Dios, that we will live these 3 daily things in order for us to reset and realign. que vivamos estas 3 cosas a diario para tener un reinicio y un reajuste.